মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন আসবেন গোটা গ্যালারিতে এই যে মধুর আওয়াজ একটা শব্দ আমাদের জন্য মোদি মোদি এই শব্দটা গোটা রাজ্য শুনতে চায় আপনাদের কাছ থেকে। আমরা আশা করছি একটা তরঙ্গ একটা ঢেউ উঠবে মোদি মোদি উঠবে তা করবেন তো আপনারা। বিশাল সংখ্যায় আমরা উপস্থিত রয়েছি আজকে মোদি মোদি ঢেউ উঠবে তো তরঙ্গ উঠবে তো এটা। আর আমার মায়েদেরকে অনুরোধ করব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন মঞ্চে উঠবেন এর আগে থেকে আপনারা সবাই উলুধ্বনি দিয়ে বিশ্বের বরেণ্য নেতৃত্ব আমাদের প্রিয় নেতৃত্ব ভারতবর্ষের সর্বকালের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী যিনি ত্রিপুরা রাজ্যের আমরা এক সময় নিজেরা ভেবে নিয়েছিলাম ত্রিপুরা রাজ্যের পরিবর্তন সম্ভব হবে না। যে ব্যক্তিরা সহযোগিতায় যে ব্যক্তির আশীর্বাদে আমাদের রাজ্যের গণদেবতারা বিশ্বাস করে আমাদেরকে আশীর্বাদ বর্ষণ করেছেন সেই ব্যক্তিত্ব সেই নেতৃত্ব সেই যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আমাদের কাছে আসবেন এবং এখন আমাদের রাজ্যে এসে গেছেন। কিছুক্ষণ পরে আমাদের মঞ্চে উনি আসবেন আমাদেরকে গৌরবান্বিত করবেন। আমরা আজকে ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে রয়েছি সেই ইতিহাসের সাক্ষী ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটা নাগরিক আমরা সাক্ষীর জন্য অপেক্ষা করছি। আজকে এই মঞ্চে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন রাজ্যের বরিষ্ঠ মন্ত্রী মাননীয় এনসি দেববর্মা মহোদয়, উপস্থিত রয়েছেন শিক্ষা এবং আইন দপ্তরের বরিষ্ঠ মন্ত্রী শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয়, খাদ্য দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব মহোদয় রয়েছেন, আমাদের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া মহোদয় উপস্থিত রয়েছেন, কারা ফায়ার সার্ভিস ওবিসি কল্যাণ মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল মহোদয়, এসসি ওয়েলফেয়ার মন্ত্রী এআরডিডি দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী ভগবান দাস মহোদয়, যুব বিষয়ক মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী মহাশয় উপস্থিত রয়েছেন, আমাদের সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শান্তনা চাকমা মহোদয়া উপস্থিत রয়েছেন, আমাদের পার্লামেंटे আমার साथी। इस टर्मिनल भवन के उद्घाटन के बाद से जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और जो वहां सुविधाएं होती हैं वो सुविधाएं अब यहां भी उपलब्ध होने लगेंगी। कुल 20 चेक इन काउंटर्स यहां पे होंगे ताकि लोगों को एक साथ अलग अलग काउंटर्स पे वो जाएंगे, चेक इन काउंटर्स पे होंगे, भीड़ यहां पे ज्यादा नहीं होंगी। लोगों की सुविधाओं को यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कुल 20 चेक इन काउंटर्स बनाए गए हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और कुल डोमेस्टिक पैसेंजर्स के साथ ये 1200 यात्रियों को एक दिन में संभालने की इसकी कैपेसिटी होगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये आज का दिन त्रिपुरा के लिए, त्रिपुरा के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए कि जब वो त्रिपुरा आएंगे तो उन्हें अगरतला एयरपोर्ट पर एक अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से लैस एक भवन जो टर्मिनल भवन है वो उसका दीदार कर पाएंगे, उन सुविधाओं का वो लाभ उठा पाएंगे जिसका कि अब से कुछ ही लम्हों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से वहां की जो बांस से बने जो उत्पाद हैं इस बात पे प्रधानमंत्री का लगातार फोकस रहता है कि जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनका अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए। और आपने देखा इन तस्वीरों में कि बांस से जो बने उत्पाद हैं उनको वहां पे लगाया गया है सजावट के तौर पर। बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन ये उत्पाद। और आप देखेंगे अब से कुछ ही लम्हों के बाद उन तस्वीरों में कि ये जो भवन है उनमें जो स्थानीय वास्तुकला है, जो आर्किटेक्चर है, इस बात को आप बहुत ही गंभीरता से और ध्यान से सुनिए कि ये जो पूरा टर्मिनल भवन है
इसको बनाने में यहाँ की जो लोकल आर्ट्स हैं, जो लोकल वास्तुकला है, उसका इस्तेमाल किया गया है, ताकि जब लोग यहाँ पे आएं, जब जो पैसेंजर्स आएं, जो टूरिस्ट यहाँ पे आएं, उनको त्रिपुरा की जो स्थानीय कला है उससे वो रूबरू हो सकें, उसको वो जान सकें, उसको वो समझ सकें। आपको हम बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पे उन्नाकोटी पहाड़ियों की जो पत्थर हैं, उन पत्थरों से बनी जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पे लगाई गई हैं। अब से कुछ ही लम्हों के बाद हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री इस पूरे टर्मिनल भवन का जायजा लेने के लिए कार्ट में बैठ चुके हैं और धीरे धीरे हौले हौले प्रधानमंत्री का ये कार्ट आगे बढ़ता हुआ और प्रधानमंत्री इस पूरे टर्मिनल भवन का जायजा लेंगे कि किस तरह से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस टर्मिनल भवन का निर्माण किया गया है। हमने जैसा आपको बताया कि 450 करोड़ रुपए की भी लागत से अधिक की लागत से इस पूरे भवन का निर्माण किया गया है। 30,000 वर्ग मीटर में ये जो टर्मिनल है वो फैला हुआ है। आईटी इनेबल्ड सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। आईटी नेटवर्क से एकीकृत ये टर्मिनल भवन है और इसकी गिनती यहाँ पे इस तरह से इन चीजों का निर्माण किया गया है कि इंटरनेशनल स्तर के जो एयरपोर्ट्स होते हैं वहां जो सुविधाएं होती हैं उन सुविधाओं को यहाँ भी प्रस्तुत किया गया है, ताकि यहाँ पे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे के जो यात्री हैं वो जब पहुंचें तो उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जैसा कि हमने आपको ये भी बताया कि इस टर्मिनल के अलग अलग जगहों पर आप जब जाएंगे यहां तो स्थानीय जो कला है उसको भी वहां उकेरा गया है। स्थानीय जो उत्पाद हैं, खासकर बांस और बेंत से बनी जो चीजें हैं उससे बने उत्पादों को इस पूरे टर्मिनल भवन में लगाया गया है। हम आपको दिखाएंगे वो सारी चीजें। और ये भी कहा जा रहा है और जैसा कि हमने कई बार कहा है कि प्रधानमंत्री का एक विजन है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, हम उन स्रोतों के जरिए हम अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं। केरल, आप जानते हैं कि कोच्चि का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो अपनी एनर्जी कैपेसिटी को ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी से उसका वो यूज करता है वो एयरपोर्ट, और वहां पे उस सोलर एनर्जी के जरिए बहुत सारे कामकाज होते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए और भी बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे जो सोलर पैनल्स हैं वो वहां लगाए गए हैं। ठीक उसी तरह से इस एयरपोर्ट पर भी इस तरह से बनाए गए हैं कि सौर पैनल्स यहां पे लगाए गए हैं ताकि सोलर एनर्जी का भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं या फिर जो बिजली हैं उसका कम से कम यहां पे उपयोग हो सके। वास्तुकला पे अगर हम आए तो हवाई अड्डे का जो टर्मिनल भवन है जिसका कि जायजा इस वक्त प्रधानमंत्री ले रहे हैं, उसमें वास्तुकला के हिसाब से राज्य का जो इतिहास रहा है उसको यहाँ पे स्थान दिया गया है। जो सांस्कृतिक परिदृश्य है त्रिपुरा के उसको भी ध्यान में रखते हुए इस पूरे टर्मिनल भवन को डिजाइन किया गया है। और जैसा कि हम आपको अभी दिखाएंगे कि यहाँ पे एक विशेष पत्थर लाए गए हैं। उन्नाकोटी एक जगह है, वहां से उन्नाकोटी पहाड़ियों की पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि हम बता रहे हैं कि लोकली जो चीजें हैं उसको वहां पे लाकर और यहाँ पे प्रदर्शित किया गया, चाहे वो बांस और बेंत से बने उत्पाद हो या फिर जो वहां के जो पत्थर हैं, उन्नाकोटी पत्थर, पहाड़ियों के पत्थर जो हैं उनसे बनी मूर्तियां हों या फिर चबीमुरा प्रतिकृति का भी आप अगर यहां जाएंगे तो उसका आपको अनुभव होगा, आप उसके दीदार कर पाएंगे। और ये जो मूर्तियां हैं अब आप देख पाएंगे कुछ देर के बाद, वो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से तकरीबन 145 किलोमीटर की दूरी पर है और वो ऐसा कहा जाता है कि पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े रहस्यों में वो पहाड़ और वहां के जो पत्थर वहां से लाए जाते हैं उन पहाड़ों में वो शामिल किया जाता है। ये आप देख सकते हैं वो टर्मिनल भवन। प्रधानमंत्री इन तमाम चीजों का जायजा लेते हुए पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी के लिहाज से, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री का ये कोशिश है कि पूर्वोत्तर को पूरे भारत का और
ईस्ट एशिया का एक प्रवेश द्वार के तौर पर बनाया जाए, उस दिशा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम आज का ये दिन। जैसा कि हम आपको कहते हैं कि लुक ईस्ट पॉलिसी के तौर पर एक बार हम उन नीतियों पे आए जिन नीतियों के जरिए ये सारी चीजें हो रही हैं केंद्र सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, कि क्यों मणिपुर को, त्रिपुरा को और बाकी जो तमाम जो स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, उस पर इतना फोकस दिया जा रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री ये कोशिश है कि लुक ईस्ट के बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी में हम उसके साथ एंगेज हों। आप जानते हैं कि हर महीने केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं वो जाते रहते हैं, वहां की यात्राओं पर रहते हैं, और ताकि एक ये जो पहले की कहावत थी कि नॉर्थ ईस्ट के लिए दिल्ली दूर है, वो जो फीलिंग है, उस फीलिंग को, उस एहसास को खत्म कर दिया जाए। ऐसा न हो कि उनके वहां के लोगों को लगे कि दिल्ली बहुत दूर है, ऐसा लगे कि दिल्ली उनके बहुत ही पास है। प्रधानमंत्री ने मणिपुर में जब वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मकसद, चूंकि आज का दिन इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए बहुत ही समीचीन है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री का एक विजन रहा है कि हम नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स हैं, जो तमाम राज्य हैं, उन तक विकास की गंगा को और भी कैसे पहुंचाएं, उसको और भी कैसे मजबूती प्रदान की जाए, कनेक्टिविटी के लिहाज से, संस्कृति के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से, आईटी के लिहाज से, इन तमाम क्षेत्रों में पूर्वोत्तर के राज्य भी आगे बढ़ सकें। प्रधानमंत्री का यह विजन रहा है, पहले लुक ईस्ट और उसके बाद अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और इसी पॉलिसी का मकसद आप देखिए इन तस्वीरों में, जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि वहां पे बांस और बेंत से जो बने उत्पाद हैं, उन उत्पादों को वहां पे बहुत ही प्रमुखता से लगाया गया है ताकि उन कारीगरों को भी रोजगार का मौका मिल सके, और जो त्रिपुरा की जो एक पहचान है, ये जो धरोहर है, उनको भी वहां पे प्रदर्शित किया जा सके, ताकि जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो लोग हैं वो जब यहाँ पे आएंगे तो उनको यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मिल पाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने ये आह्वान भी किया है कि आप जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए वोकल बनिए, वोकल फॉर लोकल। तो इसी सोच को प्रदर्शित करते हुए यहाँ पे आप इन प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं जो यहाँ पे आप तस्वीरों में देख रहे हैं। मैं एक बार फिर से रुक करना चाहूंगा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी जानकारी के लिए डीडी न्यूज के जरिए आप इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं। जानकारी हम आपको बता दें कि इन एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए प्रधानमंत्री और केंद्र की मोदी सरकार की ये कोशिश है कि किस तरह से जो एक्ट ईस्ट के जो तमाम राज्य हैं उन तक अपनी पहुंच को बढ़ाया जा सके, बढ़ाई जा सके। 1000 টাকা আপনার স্কুলের মধ্যে ফি দিতে হবে, মাসে নয় বছরে। গ্রামে গঞ্জে কোন স্কুলের হেডমাস্টার যদি বা এসএমসি কমিটি যদি জানে কোন পরিবার, কোন বাচ্চা সে গরিব রয়েছে, বছরে 1000 টাকা দিতে পারবে না, সেই স্কুলের স্বচ্ছতার জন্য দিতে পারবে না, তাহলে হেডমাস্টারের কাছে ক্ষমতা রয়েছে, প্রধান শিক্ষকের কাছে ক্ষমতা রয়েছে, ওনাকে 100% অধিকার দেওয়া হয়েছে যে বাচ্চা দিতে পারবে না তার থেকে মুক্ত শিক্ষা সে বিদ্যালয়ে দেওয়া হবে, তার থেকে পয়সা নেওয়া হবে না। এ হচ্ছে 100 বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয়। আজকে আরেকটা প্রকল্প উদ্ঘাটন হবে, মুখ্যমন্ত্রী গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনা। তার মধ্যে হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির অনেকগুলি ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম রয়েছে। সেই ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রামগুলি আমাদের প্রত্যেকটা পঞ্চায়েতে, আমাদের গ্রামের গরিব কৃষকরা, শ্রমিকরা, মায়েরা, যুবকরা সে সুবিধাগুলি লাভ করছে কিনা তার গ্যাপিংগুলি ফুলফিল করার জন্য গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনা সেই জায়গা শুরু করা হচ্ছে। এই 3টে প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে আজকে উদ্ঘাটন হবে। আমরা ইতিহাসের সাক্ষী হব, আমরা গর্বিত, আমরা আপ্লুত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে হীরার কথা বলেছেন, অনেকে আমাদেরকে কটাক্ষ করেন। বিজেপি সরকার, আমাদের বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে সরকার আসার আগে ত্রিপুরা রাজ্যে একটা ন্যাশনাল হাইওয়ে ছিল,
হাইওয়ের অবস্থা কি ছিল? কবি খুশি কবি গম, কোনোদিন চলে কোনোদিন চলে না। কবি খুশি কবি গম রাস্তার অবস্থা। বর্ষার সময়টা 4 মাস প্রত্যেক বর্ষার বন্ধ। আর আজকে 6টা ন্যাশনাল হাইওয়ে ত্রিপুরা রাজ্যকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিয়ে দিয়েছেন। গত 4 বছরে ত্রিপুরা রাজ্যে 666 কিলোমিটার ন্যাশনাল হাইওয়ের কাজ দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে। এটা ডাবল ইঞ্জিন নয়? ত্রিপুরা রাজ্যে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট হচ্ছে, এটা ডাবল ইঞ্জিন নয়? ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকরা 3,02,80,000 কৃষকরা কৃষক সম্মান নিধি পাচ্ছেন, সেটা ডাবল ইঞ্জিনের কাজ নয়? ত্রিপুরা রাজ্যের 6 লাখের উপরে জনগণ 6 লাখের উপরে রেশন কার্ড, 25 লক্ষ জনগণ 5 কেজি করে গরিব কল্যাণ যোজনায় চাল পায়, সেটা ডাবল ইঞ্জিনের সরকার নয়? ত্রিপুরা রাজ্যের ইন্টারনেটের পরিষেবা চিটাগাং থেকে দেওয়া হয়েছে, যেটা উত্তর পূর্ব ভারতের গেটওয়ে হিসাবে দেখা হচ্ছে, সেটা ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের সুবিধা নয়? যারা বলতেন চোরাইবাড়ি থেকে সাবরুম পর্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণ করতে হবে, দিতে হবে, নাইলে লড়াই চলছে চলবে। 40 বছর মোদিজি যখন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন 2016 সালে 14 থেকে 16 পর্যন্ত 2 বছরে চোরাইবাড়ি থেকে আগরতলা পর্যন্ত ব্রড গেজ, এটা ডবল ইঞ্জিনের সুবিধা নয়? আমরা কি কখনো ভেবেছি আগরতলা থেকে ধর্মনগর থেকে রাজধানীতে চেপে রাজধানী ট্রেনে চেপে দিল্লিতে যেতে পারবো? সে স্বপ্নটাকে মোদিজি আমাদেরকে বাস্তবায়িত করেছেন, এটা ডাবল ইঞ্জিনের সুফল নয়? আমরা কখনো কল্পনা করেছি হামসফরে চেপে আমরা কখনো বেঙ্গালুরু যাব? সে স্বপ্নটাকে সে কল্পনাটাকে বাস্তব করেছে মোদিজি, সেটা ডাবল ইঞ্জিনের সুফল নয়? আমরা যারা দেওঘরে যাই, আমরা কখনো কল্পনা করতে পারিনি দেওঘর এক্সপ্রেস আমরা পাবো। আজকে আমরা আগরতলাতে বসে ট্রেনে চেপে দেওঘর এক্সপ্রেসের মাধ্যমে দেওঘরে গিয়ে ঠাকুর বাড়ি দর্শন করছি, এটা কি ডাবল ইঞ্জিনের সুফল নয়? আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে রেল লাইন সম্প্রসারণ হচ্ছে, কোভিডের জন্য বাংলাদেশের দিকের কাজটা ব্যাহত হয়েছে। এই বছরের ডিসেম্বর বা আগামী যে এই 2022-এর মধ্যে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে কলকাতাতে ট্রেনে চেপে মাত্র 8 ঘন্টা আমরা যাব, সেটা ডাবল ইঞ্জিনের সুফল নয়? আজকে যারা ত্রিপুরাবাসী, আমরা যখন দিল্লিতে আগে যাইতাম, কই থেকে আইছেন? আগরতলার থেকে আইছি, কেউ চিনে না, কেউ চিনে না। তারপরে কি বলি? ত্রিপুরা থেকে আইছি, কেউ চিনে না। আমরা উত্তর পূর্ব ভারত থেকে এসছি, কি বলে গুয়াহাটিকে পাস है क्या? চিনে না। তারপরে জোরাজুরি যদি আবার করি, আরে ত্রিপুরা ত্রিপুরা আগরতলা उसका कैपिटल का नाम है। দিল্লির মানুষ কি কয়? বাংলাদেশ মা অন্দর है क्या? এই ছিল আমাদের পরিচয়। যারা দিল্লিতে ছিলেন, আমরা 2 এমপির রাজ্য এবং উত্তর পূর্ব ভারতকে পুরা ভারতবর্ষ থেকে তারা বিভক্ত করে রেখেছিল। আজকে মোদিজি এসে উত্তর পূর্ব ভারতকে অষ্টলক্ষ্মীর দরজা দিয়েছেন। एक्ट ईस्टर दर्जा दिए उत्तर पूर्व भारत, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ मतलब न्यू, ईस्ट मतलब ई मतलब इंजिन, मतलब भारत बर्षेर नॉर्थ ईस्ट मतलब न्यू इंजिनेर दर्जा, न्यू इंजिनेर स्वीकृति माननीय प्रधानमंत्री आमादेरके दिएছেন। এটা কি ডাবল ইঞ্জিনের সুফল নয়? সাবরুম থেকে চুরাইবাড়ি পর্যন্ত আজকে রেল লাইন সম্প্রসারণ হয়েছে, এটা কি ডাবল ইঞ্জিনের সুফল নয়? আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের 10 নম্বর সাব ডিভিশন ছিল সাবরুম, আজকে এসইজেড থেকে রেল লাইন সম্প্রসারণ থেকে মৈত্রী সেতু হয়েছে, সেটা কি ডাবল ইঞ্জিনের সুফল নয়? তাই আজকে আমরা মাননীয় মোদিজিকে আমরা আপ্লুত, আপনি আমাদের কাছে উপস্থিত হচ্ছেন, আমরা আবেগ, কারণ আমরা নর্থ ইস্টের মানুষ, আমরা সবচেয়ে বেশি জনজাতি অংশের নাগরিক, আমরা একটু ইমোশনাল।
আর আগে দিল্লি যে সরকার যারা আসিল তারা আসিল প্রফেশনাল। আমরা ইমোশনাল, আমরা ভাবুক, আমরা কল্পনা প্রবণ, আমরা মানুষকে, প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে, প্রত্যেকটা জনজাতি অংশের মানুষ আমরা সংস্কৃতি প্রবণ। কারণ উত্তর পূর্ব ভারত রাজনৈতিক ভূমি নয়, উত্তর পূর্ব ভারত ত্রিপুরা সহ আমরা সাংস্কৃতিক হচ্ছে আমাদের পরিচয়। বিগত সরকারগুলি যারা দিল্লিতে ছিল সে ভারতবর্ষের উত্তর পূর্ব ভারতকে আমরা ইমোশনাল হিপ বলে আমাদেরকে কিচ্ছু দিতেন না। আমাদেরকে বলতো আমরা জঙ্গলে থাকি। উত্তর পূর্ব ভারতের মানুষ আমাদেরকে মানুষ বলে গণ্য করতেন না। ত্রিপুরা হোক, এটা মিজোরাম হোক, নাগাল্যান্ড হোক, মণিপুর হোক, সেই যে আমাদেরকে ভাগ করে রাখা, দূরে রাখার যে স্বভাব, সেটা তৎকালীন দিল্লি সরকারের ছিল। আর আজকে মোদিজি প্রধানমন্ত্রী হয়ে আমাদের উত্তর পূর্ব ভারত, আমরা ফিজিক্যালি দূরে হতে পারি কিন্তু মনের দিক থেকে আজকে মোদিজিও ইমোশনের মাধ্যমে পুরো উত্তর পূর্ব ভারতকে জুড়ে দিয়েছেন। উত্তর পূর্ব ভারতকে ভারতবর্ষের নতুন ইঞ্জিন, নিউ ইঞ্জিন হিসাবে কাজ করবে, সে স্বপ্ন মোদিজি আমাদেরকে দেখাচ্ছেন। এই প্রধানমন্ত্রী আমাদের সামনে কিছুক্ষণের মধ্যে উপস্থিত হবেন। উনি শুধু স্বপ্ন দেখান না, যত স্বপ্ন দেখিয়েছেন প্রত্যেকটা স্বপ্নকে উনি বাস্তবায়িত করেছেন। উনি ত্রিপুরা রাজ্যে 4,37,000 স্বচ্ছ ভারতের শৌচালয় আমাদের মায়েদের জন্য, বোনদের জন্য করে দিয়েছেন। 3 লক্ষ উজ্জ্বলা যোজনা গ্যাসের কানেকশন উনি আমাদেরকে দিয়েছেন। এই প্রধানমন্ত্রী আমাদের মায়েদের হাতে রোজগার দেওয়ার জন্য সেলফ হেল্প গ্রুপের মাধ্যমে 20 লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রত্যেকটা সেলফ হেল্প গ্রুপকে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে গত 4 বছরে 26,000 সেলফ হেল্প গ্রুপের গঠন আমরা করেছি এবং গত 4 বছর এখন শেষ হয়নি, 4 বছরে আমরা 2,78,000 মায়েদেরকে, বোনদেরকে 750 কোটি টাকা সেলফ হেল্প গ্রুপের মাধ্যমে আমরা মায়েদের হাতে তুলে দিয়েছি। কারণ মোদিজি বলছেন মায়েদের হাতে পয়সা থাকতে লাগবে। মায়েরা হচ্ছে লক্ষ্মী। মায়েদের হাতে অর্থ থাকলে শুধু পরিবার শক্তিশালী হয় না, শুধু একটা পাড়া শক্তিশালী হয় না, মায়ের হাতে অর্থ থাকলে পুরা দেশ শক্তিশালী হবে। সেই কথাকে পাথেয় করে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে 10 লক্ষ টাকা আগে সেলফ হেল্প গ্রুপকে দেওয়া হতো, আজকের দিনে প্রত্যেকটা সেলফ হেল্প গ্রুপকে 20 লক্ষ টাকা করে তাদের অ্যাকাউন্টে দেওয়া হয়। ইন্টারেস্ট কত? মাত্র 7%। মাত্র 7% ইন্টারেস্ট। 20 লক্ষ টাকা। কোনো ব্যাংকে 24% ইন্টারেস্ট পারে না, কোনো ব্যাংকে 18%, 20%, 22%। আর মাননীয় মোদিজি সেলফ হেল্প গ্রুপের মাধ্যমে আমাদের রাজ্যের 2,78,000 মায়েদেরকে, বোনদেরকে 20 লক্ষ টাকা করে তাদেরকে আত্মনির্ভর হওয়ার জন্য, তাদেরকে রোজগারি তৈরি করার জন্য, প্রত্যেকটা পরিবারকে রোজগার দেওয়ার লক্ষ্যে 20 লক্ষ টাকা করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন, যার মাধ্যমে আমরা 750 কোটি টাকা আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামে গঞ্জে প্রত্যেকটা মায়ের হাতে পৌঁছে দিয়েছে আমাদের সরকার। সেই কাজটা তো করা হয়েছে, সেটা ডাবল ইঞ্জিনের সুফলে আমরা পেয়েছি। আপনারা বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, যদি ত্রিপুরা রাজ্যে বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে সরকার না হতো, আমরা গত 2 দিন আগে মোদিজি যে কৃষক সম্মান নিধি 40,76,00,000 টাকা দিয়েছে, দিল্লি থেকে পাঠাতেন কিন্তু রাজ্যে আমরা পেতাম। এটা আপনার বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, সিপিএম এর যদি শাসন থাকতো এই টাকা আমাদের অ্যাকাউন্টে আসতো না, ওই সরকারের নেতা কর্মীদের অ্যাকাউন্টে চলে যেত। এইটার তো ডাবল ইঞ্জিনের সুফল। আমরা কৃষক, ত্রিপুরা রাজ্য অনেক বেশি, আমাদের কৃষকদেরকে
25 বছর একটাই স্লোগান ছিল, কৃষকদের উৎপাদিত ধান কেন্দ্রীয় সরকারকে ন্যায্য মূল্যে কিনতে হবে, নাইলে সংগ্রাম চলছে চলবে। কৃষকরা সব জমি থেকে রাস্তায়, রাস্তা থেকে আগরতলা, কেউ উদয়পুরের শহরে, কেউ ধর্মনগরের শহরে লড়াই 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 চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই, শুধু স্লোগানে স্লোগানে ছয়ালাভ। 100 গ্রাম ধানও না রাজ্য সরকারে কিনছে না কেন্দ্রীয় সরকারে কিনছে, কিন্তু কৃষকের কৃষিকাজ বন্ধ। আমিও, আপনারা সবাই জানেন, আমি কৃষক পরিবারের। কৃষি হচ্ছে আমাদের প্রধান এবং আমাদের রোজগার। ধান বিক্রি করার মার্কেট ছিল না, ধানের দাম ছিল না। 400 টাকা ধান বিক্রি করা যদি সম্ভব হতো, কৃষকরা আনন্দে আত্মহারা ছিল। ধান বেচার মার্কেট নাই, বারকিউলা খুঁজতো, বাজার বারে যাইতো। কোনো বাজার বারে যদি ধান বেশি উঠতো, ধানের দাম কম, বাড়িতে ফেরত আনা সম্ভব না। 400 টাকা মনের দাম, 300 টাকা 350 টাকা বিক্রি করে কৃষক বাড়িতে আসতো। এই জন্য কৃষি কাজ প্রায় বন্ধ ছিল ত্রিপুরা রাজ্যে। জমি আমাদের কাছে জম হইয়া দাঁড়াইছিল, জমি জমের মতো অবস্থা, জমি করার মতো ব্যবস্থা নেই। যারা বর্গা করে জমির মালিক, তাদেরকে জলের টাকা দিতে লাগে, মাত্র টলু ফার্ম যে চালায় তার কারেন্টের বিল দিতে লাগে, সার ওষুধের অর্ধেক দাম দিতে লাগে। কারণ জমি যাতে চাষ হয় তার জন্য কৃষকরা জমিকে খুব ভালোবাসে। জমি করে লাভ হয় না, কিন্তু 25টা বছর কৃষকদেরকে নিয়ে আন্দোলন করেছে ধান বিক্রি করার কথা বলে। 2018 সালে ত্রিপুরা রাজ্যে যখন ডাবল ইঞ্জিনের সরকার এসছে, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে সরকার আসার পরে প্রথম ধান কেনা শুরু হয়েছে খাদ্য দপ্তর এবং কৃষি দপ্তর সম্মিলিতভাবে। ধান যখন কেনা শুরু করেছে, অনেকে বিশ্বাস করতে পারেনি যে সরকার আমাদের ধান কিনে, এটাও কি সম্ভব? আজকে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকরা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি 22 জন বেনিফিশিয়ারির সঙ্গে কথা বলবেন, তার মধ্যে 2 জন যারা ধান বিক্রি করেছেন সরকারের কাছে, তারাও রয়েছেন। আজকে ধান বিক্রি 1940 টাকা 1 কুইন্টাল ধান বিক্রি হচ্ছে। কৃষককে বাজারে বাজারে ঘুরতে হয় না, বছরে 2 বার করে। কারণ আমাদের একটা হচ্ছে ফোস খুন্দা আর একটা হচ্ছে আশ খুন্দা, বড় ফসল, একটা হচ্ছে আমন ফসল। আমরা যারা গৃহস্থ, আউশ আর ফোস কই আমরা। এই 2টা সিজনে ধান সরকার খরিদ করে, এটা আমরা কখনো ভাবতে পারিনি, আমরা কখনো কল্পনা করিনি। এটাই ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের সুফল। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের 2022 ডিসেম্বরের মধ্যে প্রত্যেকটা পরিবারের রান্নাঘরে মায়েদের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা আমরা টার্গেট লক্ষ্য নিয়েছি। রাজ্য সরকার এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর টার্গেট হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে যে কোনো কার্যক্রম সবচেয়ে দ্রুত গতিতে আমাদের রাজ্য সরকার, রাজ্যের আমাদের যারা অফিসাররা রয়েছেন, আমাদের যারা জনপ্রতিনিধিরা রয়েছেন, প্রত্যেকে নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রত্যেকটা ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম আমরা অন টাইমে সমাপ্ত করতে পারছি। তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্য সরকারকে লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছেন 2022 ডিসেম্বরের মধ্যে যাতে আমরা 100% জল জীবন মিশনের মাধ্যমে প্রতিটা মায়ের রান্নাঘরে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দিতে পারি। এখন পর্যন্ত 40% ঘরে, 40% মায়ের রান্নাঘরে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে গেছে। 40%। 2022 ডিসেম্বরের 31 তারিখের মধ্যে 100% জল আমাদের প্রত্যেকটা পরিবারে পৌঁছে যাবে। সেই লক্ষ্যে আমাদের সরকার কাজ করছে। প্রত্যেকটা বেকারদেরকে রোজগার দেওয়ার জন্য আমরা প্রত্যেকে জানি কিছুদিন আগে
আইআরপি আইআর ব্যাটালিয়নে চাকরি দেওয়া হয়েছে, এসপিইউতে চাকরি দেওয়া হয়েছে। আমার প্রত্যক্ষ একটা ঘটনা আপনাদেরকে বলছি। একটা ছেলে উদয়পুরে চাকরি পেয়েছে, মনির হোসেন। ওর বাবার নাম হচ্ছে মুজাম্মেল হোসেন। উদয়পুরের ডিএম এর অফিসে নাইট গার্ডের কাজ করেন। পার্মানেন্ট জব নয়, পার্মানেন্ট চাকরি নয়। উনি সিপিএম করতেন, বয়স্ক ব্যক্তি। গত সপ্তাহে যখন উনার ছেলে মনির হোসেন টিএসআর এর চাকরির অফার পেল, উনি যখন শুনতে পেয়েছেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যের সরকার যে চাকরি ছেড়েছে, উনার ছেলে একটা চাকরি পেয়েছে, সেই দিন উনি ডিএম এর কাছে গেছেন। উনার তালাদেশ যেটা দিয়ে থাকেন, সেই তালার চাবিটা নিয়ে ডিএম কে বলেছেন, আমি অনেক বছর নাইট গার্ডে চাকরি করেছি, আমি অনেক বছর সিপিএম করেছি, আমার ছেলেকে কেউ চাকরি দেয়নি। আমনে চাবি আমনে নেন, আমনের দোকান আমনে খুলেন, আমনের অফিস আমনে পাহারা দেন। আমি আর চাকরি করতাম না। বিপ্লব কুমার দেব, বিজেপি সরকার, আমি বিজেপি না করার পরেও আমার ছেলেরে চাকরি দিছে। এ হচ্ছে সরকার। আমরা গর্বিত। আগে চাকরি কে পাইতো? নেতার শালা, নেতার শালি, ভাই, বোন, পত্নী। এবার চাকরি কারা পায়? সাধারণ গরিব ছেলেরা, আমার বেকার ভাই বোনরা। প্রায় ২৫০০-এর মতো চাকরি দেওয়া হয়েছে। আমি নলসার বিধানসভা দেখেছি ৩৩টা আইআর ব্যাটালিয়নের চাকরি হয়েছে। আমার বিধায়কের সঙ্গে কথা হয়েছে, বলছে কখনো গত ২৫ বছরে ৩৩টা চাকরি আমার নলসার বিধানসভাতে একসঙ্গে কোনোদিনও হয়নি, কোনোদিনও আসেনি। এর বাইরে তো এসপিইউ রয়েছে। প্রত্যেকটা জায়গায় চাকরি মাত্র শুরু হয়েছে, টেটের মাধ্যমে চাকরি দেওয়া হচ্ছে। আগামী দিন ১০০০ পুলিশে চাকরি হবে। আর আমরা যারা বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয় শুরু করা হবে, আরো ১৪০০ ছেলে মেয়েদেরকে নতুন করে চাকরি দেওয়া হবে। শুধু বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের জন্য ১৪০০ লোক চাকরি পাবে। তার মধ্যে স্টাফ নার্সও রয়েছে, আয়াও রয়েছে, শিক্ষকও রয়েছে, পিওনও রয়েছে, ক্লার্কও রয়েছে। সেটাই ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের সুফল। আজকে বছরের প্রথমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট দিচ্ছেন, যে আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট দিয়ে শুধু ত্রিপুরা রাজ্য নয়, শুধু উত্তর পূর্ব ভারত উপকৃত হবে। তাছাড়া কৈলাস শহরের এয়ারপোর্ট খুব দ্রুততার সঙ্গে কাজ সম্পূর্ণ করে কৈলাস শহরের এয়ারপোর্টকে তাড়াতাড়ি শুরু করা হবে। আসামের করিমগঞ্জ, শিলচর, পাতারকান্দি এবং আমাদের উত্তর ত্রিপুরা, ঊনকোটি থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা অংশের মানুষ এই এয়ারপোর্টকে ব্যবহার করবে এবং আগরতলাতে আসবে। আমাদের রোজগার বৃদ্ধি হবে, বিভিন্ন কাজকর্ম, ব্যবসা বাণিজ্য। আজকে সেই ব্যবস্থা আমাদের সরকার আমাদেরকে করে দিয়েছেন। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কনভয় এসে গেছে। আমি সবাইকে বলবো, ভারত মাতা কি। প্রত্যেকে প্রচন্ড আওয়াজে, বাইরে ভেতরে যারা রয়েছেন, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। माननीय प्रधानमंत्री तुम्हारे जनाय स्वागतम, माननीय प्रधानमंत्री जी तुम्हारे जनाय स्वागतम, माननीय प्रधानमंत्री तुम्हारे जनाय स्वागतम।
माननीय प्रधानमंत्री जी लाम सागू माननीय प्रधानमंत्री जी लाम सागू माननीय प्रधानमंत्री जी तुम्हारे जनाय स्वागतम माननीय प्रधानमंत्री जी तुम्हारे जनाय स्वागतम माननीय प्रधानमंत्री तुम्हारे जनाय स्वागतम 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 माननीय प्रधानमंत्री जी 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 तुम्हारे जनाय स्वागतम 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 भारत माता की मोदी 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 আমরা আজকে ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে রয়েছি গোটা রাজ্য আমরা আজকে ইতিহাসের সাক্ষী হব আমাদের যে স্বপ্ন ছিল আমাদের রাজ্যের আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার মহারাজা বীর বিক্রমের নামে ত্রিপুরা রাজ্যের এয়ারপোর্টের নামকরণ করা হোক আমরা 2006 সাল থেকে তার জন্য লড়াই করছিলাম রাজ্যে যখন ডাবল ইঞ্জিনের সরকার হয়েছে কেন্দ্রের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বিশেষ ক্যাবিনেটের বৈঠক ডেকে আমাদের ছোট্ট রাজ্যকে সম্মান দিতে গিয়ে আমাদের মহারাজাকে সম্মান দিতে গিয়ে স্পেশাল ক্যাবিনেটের বৈঠক ডেকে আমাদের বিমানবন্দরের নাম মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দর করেছেন এটাই ডাবল ইঞ্জিনের সরকার माननीय प्रधानमंत्री जी तुम्हारे जनाय वेलकम 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 माननीय प्रधानमंत्री जी तुम्हारे जनाय वेलकम 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 माननीय प्रधानमंत्री जी 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 वेलकम माननीय प्रधानमंत्री जी वेलकम माननीय प्रधानमंत्री जी वेलकम माननीय प्रधानमंत्री जी वेलकम मोदी मोदी दुआ तुले सबाई मोदी मोदी
গত 31 তারিখ আমাদের ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন, অল ত্রিপুরা এমপ্লয়িজ ফেডারেশন, অল ত্রিপুরা এমপ্লয়িজ অ্যাকশন কমিটি, আমাদের এই তিনটি সংগঠন আমরা জ্যাকসন গেটে ছিলাম। সেখানে আমরা যখন 2017-তে আমরা কংগ্রেস ভবন ত্যাগ করে বিজেপিকে সাপোর্ট দিয়ে আমরা অফিসটা শিফট করে জ্যাকসন গেটে এসেছিলাম। সেখানে গত 31 তারিখ আমাদের এই অফিসটা ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। আমরা জানি না সেটা কি সরকারি ল্যান্ড নাকি বেসরকারি ল্যান্ড, তবে এটুকু জানি যে এখানে আমাদের অফিস, আমরা 2017 সাল থেকে অফিসটা এখানে পরিচালনা করে আসছি। যাই হোক, এটার ব্যাপারে আজকে আমরা মেয়র সাহেবের সাথে আমরা মিলিত হই যে আমাদেরকে একটা বিকল্প ব্যবস্থা করার জন্য। কারণ এর আগেও শিশু উদ্যানে ত্রিপুরা সরকারি পেনশনার অ্যাসোসিয়েশন ছিল, তাদেরকেও বামফ্রন্ট আমলে একটা বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়েছে উজ্জয়ন্ত প্রসাদ মার্কেটে। আমরা আজকে একটা রিপ্রেজেন্টেশন, একটা রিকোয়েস্ট লেটার আমরা দিই যাতে আমাদেরকে একটা বিকল্প ব্যবস্থা করা যায়। সেদিক থেকে মেয়র সাহেব আমাদেরকে একটা আশ্বাস দিয়েছেন যে অচিরেই আমাদেরকে একটা ব্যবস্থা করবে। আমরা উজ্জয়ন্ত মার্কেট অথবা শিশু উদ্যান বিপিনী বিতান মার্কেটের উপরেও বা যে কোনো জায়গায় হোক আমাদের এখানে একটা বিকল্প ব্যবস্থা করা হবে। তো মেয়র সাহেব আমাদের সহানুভূতি সহকারে আমাদের কথাগুলো শুনেছেন এবং আমাদেরকে একটা বিকল্প ব্যবস্থা করার আশা করছেন। प्रिपरेशन लियो तो निकल टायर में भी तो टायर का चीज तो भाई जो चलो रेडी करो बेटा একটু ধরে রাখ আজকে থেকে আমাদের জেলায় এবং আমাদের রাজ্যেও সারা দেশের সঙ্গে একই সাথে 15 থেকে 18 পর্যন্ত যেই এজ গ্রুপটা আছে এই সমস্ত বেনিফিশিয়ারিদের আমরা কোভ্যাক্সিন যেটা আমরা চলছি তো এখানে नार्सिं परिणामो चुंगै तंगनाय जत क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम काisa निकोमा अंखा गौतमी स्कुल कलेज अफ नार्सिं कर्नाटका हाफांनि गसुमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटका स्टेट नार्सिं काउन्सिल बेंगालुरु एन्ड इंडिया नार्सिं काउन्सिल निउ दिल्लीनि एफिलिएशन मानजा अ कलेजो दाबुक एडमिशन तलांजागै दंगो
BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class second o course no khlai manai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainyani bagai bisibure. PBBSc Nursing ni bisiknui ni course. MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbanai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission egnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbanai Gotami School College of Nursing ni kuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike tai tamono nursing tongsinai o kaham college admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 अगर आप माँ बनने वाली हैं तो HIV टेस्ट जरूर करवाएं। बच्चे को HIV से बचाने के लिए जल्द ही पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है। करें वही जो बच्चे के लिए हो सही। मैडम আসতে পারি? আসেন। আচ্ছা, কতদিন হলো আপনার মাসিক বন্ধ হয়েছে? তা প্রায় 2 মাস হবে। আপনার স্বামী কি করেন? আগে উনি ব্যবসা করেন। আচ্ছা, একটু ওয়েটটা মেপে নিন। হ্যাঁ, একটু এদিকে আসুন। আস্তে করুন। দেখি, আমি এখানে কয়েকটা পরীক্ষার কথা লিখে দিলাম, আপনি এগুলো পরীক্ষা করিয়ে রিপোর্টগুলো এনে আমাকে দেখাবেন। হিমোগ্লোবিন, এস্টিমেশন, ইসিডিসি, ব্লাড গ্রুপ, HIV টেস্ট। ম্যাডাম আসি? হ্যাঁ, আসুন, এদিকে বসুন। আপনার কাছ থেকে কিছু জানার আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনার তো 2 মাস হলো মাসিক বন্ধ হয়েছে। হ্যাঁ। তার মানে আপনি প্রেগনেন্ট? হ্যাঁ। প্রথম বাচ্চা? হ্যাঁ। আপনার নামটা বলুন। আমার নাম জবা রায়। বয়স কত? বয়স 25। আপনার স্বামী কি করেন? আগে উনি ব্যবসা করেন। উনি কি আজকে আপনার সাথে এসেছেন? না, উনি ব্যবসার কাজে প্রতি মাসে 5-7 দিন বাইরে থাকে, তো এখন তো বাড়িতে নেই, 2-1 দিনের মধ্যে আসবে। আচ্ছা, ডাক্তার দিদিমণি যে এখানে HIV টেস্টের কথা লিখেছেন, সে সম্পর্কে কি আপনার কিছু জানা আছে? না, আমার কিছু জানা নেই। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে আমি বলছি। HIV হলো একটি জীবাণু যা শুধুমাত্র মানুষের দেহেই বেঁচে থাকতে পারে। HIV 4 ভাবে সংক্রামিত হয়। প্রথমত, সংক্রামিত কোনো ব্যক্তির সঙ্গে অসুরক্ষিত যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে, সংক্রামিত রক্ত গ্রহণে, আগে ব্যবহার করা হয়েছে বা জীবাণুমুক্ত হয়নি এমন কোনো সূচের ব্যবহারের মাধ্যমে, আর চতুর্থত, গর্ভবতী মা যদি সংক্রামিত হন তাহলে তার শিশুতে। আচ্ছা ম্যাডাম, আমার কি HIV টেস্ট করার বিশেষ প্রয়োজন আছে? হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। সমস্ত গর্ভবতী মায়েদের প্রসবের আগে তার গর্ভস্থ সন্তানের স্বাস্থ্য সুরক্ষার স্বার্থে এই HIV টেস্ট করা অত্যন্ত জরুরি। বলা তো যায় না কখন এই ভাইরাস কার শরীরে কিভাবে প্রবেশ করে বাসা বেঁধে আছে। তবে HIV থেকে এইডস হতে প্রায় 5 থেকে 10 বছরের মতো সময় লাগতে পারে। এই ভাইরাস আমাদের জন্মগত প্রতিরোধ ক্ষমতায় আঘাত হানতে পারে না সত্যি, কিন্তু জন্মের পর থেকে আমরা যে সমস্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থাগুলি ধীরে ধীরে অর্জন করে থাকি, এই ভাইরাস তার সমস্ত কিছু বিনষ্ট করে দেয়। তবে এতে ভয়ের কোনো কারণ নেই। HIV টেস্ট এমন একটি টেস্ট, এটি খুবই জরুরি। সমস্ত গর্ভবতী মায়েদের
গর্ভস্থ সন্তানের স্বাস্থ্য সুরক্ষার স্বার্থে তাই এই টেস্টটি খুবই প্রয়োজনীয়। ও তাই নাকি? তাহলে আমি এইচআইভি টেস্ট অবশ্যই করাবো। ঠিক আছে, আপনি এই কনসেন্ট ফর্মটাতে সই করে নিন। এই সইটইয়ের কি দরকার আছে? হ্যাঁ, অবশ্যই আছে, কারণ এইচআইভি টেস্ট করতে হলে উক্ত ব্যক্তিকে দিয়ে সম্মতিপত্রে সই করিয়ে তারপর এইচআইভি টেস্ট করতে হয়। আচ্ছা ঠিক আছে। আবার এই রিপোর্টটা এসে গেছে। ঠিক আছে ম্যাডাম আসি? হ্যাঁ, আপনার রিপোর্ট এসে গেছে, নেগেটিভ আছে, চিন্তার কোনো কারণ নেই। হ্যাঁ, সব ভালো আছে। নতুন প্রভাতে আমার জন্ম হলো। আমি নিশ্চিন্ত, আমি খুশি, আমি মুক্ত। এবার দেখা যাক এইচআইভি র্যাপিড টেস্ট কিভাবে করতে হয়। টেস্ট ডিভাইসটাকে রুম টেম্পারেচারে আনার জন্য বাইরে বের করে রাখলাম। তারপর ক্লায়েন্ট এলে টেস্ট ডিভাইসটাকে খুলে টেস্ট ডিভাইসের উপরে ক্লায়েন্টের আইডি নাম্বারটা লেখা হলো। পিপেট নিলাম, যে আঙ্গুলে প্রিক করব সেই আঙ্গুলের প্রিকের জায়গাটা স্টেরাইল করে নিলাম। ফু দেওয়া যাবে না, হাত দিয়ে বাতাস করে ওটাকে শুকাতে হবে। ল্যান্সেট নিলাম, যা দিয়ে প্রিক করা হয়ে ক্লায়েন্টের আঙ্গুলকে প্রিক করে তার থেকে পিপেট দিয়ে 10 মাইক্রোলিটার ব্লাড নিয়ে টেস্ট ডিভাইসের এস লেখা ওয়েলের পাশে স্ক্রিনের ক্ষেত্রে 3 ড্রপস বাফার দিতে হয়। 5 থেকে 10-15 মিনিটের ভেতরেই আমি রেজাল্টটা নেব। সি মানে কন্ট্রোল, কন্ট্রোলে একটা দাগ আসা মানে টেস্টটি ভ্যালিড। তারপর যদি টেস্ট দাগের নিচে আরো একটি দাগ আসে সেক্ষেত্রে রেজাল্ট হবে এইচআইভি রিঅ্যাক্টিভ। রিঅ্যাক্টিভ হলে কনফার্ম করতে হবে। এই অস্বস্তি কেন সহ্য করছিস? যৌন অঙ্গে অস্বস্তি তো যৌন রোগের লক্ষণ। এতে লজ্জা কিসের ভয়? তাহলে করবোটা কি? যে কোনো সরকারি হাসপাতালে নিজের পরীক্ষা করা। ডাক্তার ফ্রিতে চিকিৎসা করবে আর ব্যাপারটা থাকবে তোর আর ডাক্তারের মধ্যে। এই অস্বস্তি কেন সহ্য করছিস? যৌন অঙ্গে অস্বস্তি তো যৌন রোগের লক্ষণ। এতে লজ্জা কিসের ভয়? তাহলে করবোটা কি? যে কোনো সরকারি হাসপাতালে নিজের পরীক্ষা করা। ডাক্তার ফ্রিতে চিকিৎসা করবে আর ব্যাপারটা থাকবে তোর আর ডাক্তারের মধ্যে। এই আয় আয়। এই অস্বস্তি কেন সহ্য করছিস? যৌন অঙ্গে অস্বস্তি তো যৌন রোগের লক্ষণ। এতে লজ্জা কিসের ভয়? তাহলে করবোটা কি? যে কোনো সরকারি হাসপাতালে নিজের পরীক্ষা করা। ডাক্তার ফ্রিতে চিকিৎসা করবে আর ব্যাপারটা থাকবে তোর আর ডাক্তারের মধ্যে। এই আয় আয়।
परिणाम चुंगै तंगनाय जत क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कॉलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम कासा निकोमा अंखा गोथमी स्कूल कॉलेज ऑफ नर्सिंग कर्नाटक हाफांनि गसुमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नर्सिंग काउंसिल बेंगालुरु एंड इंडिया नर्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली नि एफिलिएशन मानजा अ कॉलेज ताबुक एडमिशन तलांगजागै दंगो BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai muruna ni bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlanya ni bagai bisibrai. BSc Nursing ni bisik ni course MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Gothami School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bengaluru Haike tai ta mono nasingi tongsinai o kaham college admission nawai poriwai langmani thinangno sunamna ni bagai tabuk no kok tupai kurungbadi 8415095717 8837414216 माननीय प्रधानमंत्री जी का औपचारिक रूप से स्वागत करें। अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णु देव बर्मन जी से निवेदन करूंगी कि वे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी का पारंपरिक रिशा एवं मेमेंटो के साथ स्वागत करें। এবারে সকলকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখবেন মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রী জিষ্ণু দেববর্মা মহোদয়।
নমস্কার, সবাইকে খুরুমকা। মঞ্চে উপস্থিত ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী এবং সারা পৃথিবীর পরিচিত বিকাশ পুরুষ শ্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীজি, মঞ্চে উপস্থিত ত্রিপুরা রাজ্যের গভর্নর, মঞ্চে উপস্থিত সম্মানীয় ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়, কেন্দ্রীয় বিমান মন্ত্রী শ্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া মহোদয়, মঞ্চে উপস্থিত কেন্দ্রীয় রাজ্যমন্ত্রী কুমারী প্রতিমা ভৌমিক মহোদয়া, অন্যান্য মন্ত্রীগণ যারা ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রিসভার সদস্য, মঞ্চে উপস্থিত রেবতী ত্রিপুরা আমাদের পূর্ব আসনের এমপি এবং সোনকরজি আমাদের এমপি। আমাকে 2 মিনিট সময় দেওয়া হয়েছে, আমি চেষ্টা করব আরও কম বলার। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আমাদের নতুন বিমানবন্দর, অত্যাধুনিক বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন এবং সেই বিমানবন্দরের নামকরণ আগেই করা হয়েছিল মহারাজা বীর বিক্রম এয়ারপোর্ট। আপনারা সকলেই জানেন মহারাজা বীর বিক্রম মাণিক্যকে আমরা ত্রিপুরার রূপকার হিসাবে সম্মান দেয়। উনার নামে অত্যাধুনিক এয়ারপোর্ট আজকে উদ্বোধন হবে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর হাত দিয়ে এবং তৎসঙ্গে 100টা বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের উদ্বোধনও করবেন উনি। এই স্কুলগুলি সিবিএসসির সিলেবাসে হবে এবং মডেল স্কুল হবে, উৎকৃষ্ট স্কুল হবে ত্রিপুরা রাজ্যে। এরপরে আরেকটা উদ্বোধন করবেন উনি মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনা, এবং সেই যোজনার দ্বারা গ্রামকে কিভাবে সুরাজ দেওয়া যায়, সুন্দর করা যায়, স্বয়ং সম্পন্ন করা যায়, সেটারই একটা আন্দোলন হবে। এছাড়াও আমি বলতে চাই আমার এই সংক্ষিপ্ত ভাষণে, ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনা গ্রামীণের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে। আপনারা সবাই জানেন 1,70,000 ঘর 1 বছরে আমরা পেয়েছি আমাদের প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদে, এবং উনি 1,47,000 বেনিফিশিয়ারিকে নিজের হাত দিয়ে প্রথম কিস্তি ট্রান্সফার করে দিয়েছে। বিগত দিনে 5 বছরে 44,000 ঘর মাত্র পাওয়া গেছে, আর আজকে 1 বছরে 1,70,000 ঘর। মোদীজি আছে তো সবই সম্ভব। সারা ভারতবর্ষ বলে মোদীজি আছে তো সবই সম্ভব, আর সেটা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রমাণ করে দিয়েছেন। আমি আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীজিকে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর এই পুণ্যভূমিতে, এই ঐতিহাসিক শহরে আগরতলায় স্বাগত জানায়। মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে, এই ত্রিপুরা রাজ্যের 37 লক্ষ জনগণের পক্ষ থেকে স্বাগত জানায়। শ্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া মহোদয়কে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিমান চলাচলের, ওনাকেও স্বাগত জানায় এই ঐতিহাসিক শহরে। এবং আমি আর দীর্ঘায়িত করতে চাইব না আমার বক্তব্য, এমনি প্রোগ্রাম দেরি হয়ে গেছেন, পাবলিক সকাল থেকে এসে বসে আছেন, তাই আপনার থেকে বিদায় নিচ্ছি। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। अब मैं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी से अनुरोध करूंगी कि वे सभा के समक्ष अपना वक्तव्य रखें।
मंच पर आसीन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने भारत के 130 करोड़ जनता के एक एक का दिल जीतने का काम किया है, हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंच पर आसीन त्रिपुरा प्रदेश के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य जी, त्रिपुरा प्रदेश के हमारे युवा मुख्यमंत्री आदरणीय बिप्लब कुमार देव जी, मंच पर आसीन हमारे उप मुख्यमंत्री जिष्णुदेव वर्मा जी, भारत सरकार में मंत्री हमारी आदरणीय कुमारी प्रतिमा भौमिक जी, मंच पर आसीन त्रिपुरा सरकार के समस्त मंत्रीगण, सांसद श्री रेवती त्रिपुरा जी, विनोद शंकर जी और इस प्रांगण में उपस्थित अगरतला की समस्त आदरणीय महानुभाव भाइयों और बहनों, आज का दिन अगरतला की जनता के लिए एक त्योहार से कम नहीं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि आज का दिन अगरतला के भव्य इतिहास में एक नया अध्याय के रूप में स्वर्णो अक्षर ये लेखो जावे, एक ऐसा इतिहास जो माणक्य राजवंश ने अगरतला के निर्माता बनकर रचा था, एक समृद्ध इतिहास जिसमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और उनके पुरखों तक अगरतला के इतिहास में एक अनमोल संबंध का लेखा जोखा है। और जहां एक समृद्ध इतिहास त्रिपुरा का है, वहीं एक प्राकृतिक सौंदर्य की क्षमता भी है। चाहे भव्य मंदिर की हम बात करें, चाहे झील और झरनों की हम बात करें, चाहे धान के खेतों की हम बात करें, चाहे हम अनछुए जंगलों की हम बात करें, एक संस्कृति, सुंदरता और इतिहास का एक विचित्र संगम हमारा त्रिपुरा है मेरे भाई और बहनों। और इस विचित्र संगम में आज प्रधानमंत्री जी के निर्देश के आधार पर, उनकी कल्पना के आधार पर, उनके संकल्प के आधार पर एक नया अध्याय जोड़ा जा रहा है। कनेक्टिविटी का आधार जोड़ा जा रहा है, हवाई संपर्क का आधार जोड़ा जा रहा है। और आज एक विकास के एक नए द्वार अगरतला के लिए खुल रहे हैं। पूर्व में त्रिपुरा और अगरतला एक पिछड़ा हुआ राज्य होता था, लेकिन आज ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है, ये नरेंद्र मोदी जी का उत्तर पूर्व क्षेत्र है जो विकास के को आगाज कर रहा है मेरे भाई और बहनों। ये क्षेत्र और ये हवाई अड्डा 70 साल में जितनी सरकारें देश में रही, उत्तर पूर्वी राज्यों में केवल 6 हवाई अड्डे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 7 साल के अंदर आज उत्तर पूर्वी भारत में 15 हवाई अड्डे और 17 हेलीपैड आज बन चुके हैं मेरे भाई और बहनों। डबल इंजन की सरकार ने, केंद्र में और राज्य ने डबल काम करके हमारी जनता को अपने तरफ से समर्पित किया है। और यही हाल देश में है। 2014 तक 70 साल में केवल 74 एयरपोर्ट बने थे। आज देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 140 एयरपोर्ट पूरे देश में बन चुके हैं मेरे भाई और बहनों। और अगर अगरतला की इस हवाई अड्डे की हम बात करें, जो 10,000 स्क्वायर मीटर का एक छोटा हवाई अड्डा था, प्रधानमंत्री जी की सोच है तो एक विराट सोच है। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि वो एक विश्व रूपी सोच है। आज जो उद्घाटन और लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से किया जा रहा है, वो 30,000 स्क्वायर मीटर का हवाई अड्डा, 3 लाख स्क्वायर फीट का हवाई अड्डा की शुरुआत की जा रही है। जहां केवल 13 लाख यात्री सफर कर पाते थे उस छोटे एयरपोर्ट से, आज इस भव्य हवाई अड्डे से
30 लाख यात्री अगरतला से देश के कोने कोने में जा पाएंगे। मेरे भाई और बहनों, हमारी सोच और विचारधारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा कि अगर वुड के इत्र की तरह विकास की खुशबू अगरतला के कोने कोने में पहुंचे, ये संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। ये हवाई अड्डा जो ऐतिहासिक हवाई अड्डा था, 1942 में त्रिपुरा के महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक बहादुर जी ने जो स्थापित किया था, उसी एक महान विरासत को आगे बढ़ाते हुए आज जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि वोकल फॉर लोकल, तो इस हवाई अड्डे जिसमें आप लोग प्रवेश करेंगे, जहां एक तरफ स्थानीय पदार्थ, वनस्पति, कला, संस्कृति का संगम है, वहीं प्रधानमंत्री जी की सोच है कि वोकल फॉर लोकल के साथ लोकल टू ग्लोबल हम ले जाएं। तो अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन के आधार पर पर्यावरण का संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन और ऊर्जा की बहुत कम से कम उपयोग हो, 100% सौर ऊर्जा के साथ निर्भर करता हुआ एक हवाई अड्डे का शिलान्यास हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि परिवहन ही परिवर्तन का माध्यम हो सकता है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री एक कमांडर की तरह त्रिपुरा की कायाकल्प करने के लिए संकल्पित हैं। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस अगरतला में 230 फ्लाइट प्रति हफ्ते आते हैं, जिस अगरतला को एक शहर के साथ भी जोड़ा नहीं गया था, आज कोलकाता के साथ, गुवाहाटी के साथ, बेंगलोर के साथ, डिब्रूगढ़ के साथ, दिल्ली के साथ, इम्फाल के साथ, शिलोंग के साथ, लिंगपुई के साथ, चारों दिशाओं में जोड़ा गया है। और केवल ये नहीं मेरे भाई और बहनों, इसी के साथ कृषि उड़ान की योजना, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि केवल हवाई सफर नहीं, हमारे किसानों की उन्नति होनी चाहिए। नागर विमानन क्षेत्र के साथ कृषि उड़ान योजना के साथ नवंबर के माह में रिकॉर्ड हमने कायम किया है। 4,500 किलो कृषि का उत्पादन केवल देश में नहीं लेकिन विदेश तक हमने भेजा है। चाहे वो कटहल हो, त्रिपुरा का अनानस हो, पूरे विश्व में त्रिपुरा का परचम लहराने की कोशिश रही है। तो आज के इस दिवस पर जो एक अगरतला एक चमकता हुआ सितारा है उत्तर पूर्वी भारत का, जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करे, हम लोग संकल्पित हैं कि उस सपना को हम पूरा करके दिखाएंगे। और आज आर्थिक विकास के विषय में एक नया अध्याय की लिखने की खुशी साझा करते हुए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करते हुए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। এখন বক্তব্য রাখবার জন্য বিনম্রভাবে অনুরোধ রাখছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়কে। সবাইকে নমস্কার, যত না খুলুমখা। একবার আমার সঙ্গে সবাই হাত উপরে তুলে মুষ্টি বন্ধ করলে, হাত উপরে মুষ্টি বন্ধ, সবাই ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, নরেন্দ্র ভাই মোদি কি, নরেন্দ্র ভাই মোদি কি। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আজকের এই ঐতিহাসিক জনসমাগম, এই জনসমাগমে ত্রিপুরাকে তিনটি উপহার দেওয়ার জন্য যে মহান ব্যক্তিত্ব, দেশের যশস্বী এবং লোকপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী আদরণীয় শ্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীজি, त्रिपुरा सरकार के राज्यपाल सत्यदेव नारायण जी, भारत सरकार के मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और यह मंच उपस्थित
ত্রিপুরা সরকার এবং ভারত সরকারের সমস্ত মন্ত্রীগণ আর এখানে বড় মাত্রায় উপস্থিত আমার স্বাভিমানী ত্রিপুরার মায়েরা বোনেরা সুধীজন মিডিয়ার মিত্ররা বন্ধুরা আজকের দিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে শোনার দিন ওনার আশীর্বাণী শোনার জন্য আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি আমি জানি সকাল 6টা থেকে বেরিয়েছে ধর্মনগর আর সাব্রম থেকে এখন প্রায় 3:35 হতে চলছে সকালবেলা থেকে বেরিয়ে এই বিকেল পর্যন্ত আমরা তার জন্য বসে আছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির আশীর্বাণী শোনার জন্য আমরা এসেছি তাই বন্ধুরা আমি শুধু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির সামনে সেটা তুলে ধরব 2018 পরিবর্তনের পর ত্রিপুরার মানুষের চাল চরিত্র চেহারার পরিবর্তন হয়েছে ত্রিপুরার মানুষ স্বাভিমানী হয়েছে ত্রিপুরার মানুষ আত্মনির্ভরশীল হয়েছে ত্রিপুরার মানুষ নিজে কিছু করতে জানে ত্রিপুরার মানুষ নিজে নিজে কিছু করে নতুন কিছু তৈরি করতে জানে সেই দিশাতে নতুন ত্রিপুরা তৈরি হয়েছে আর তার সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয় যখন কোনো শিশুর জন্ম হয় কোনো মা যখন কোনো শিশুকে জন্ম দেয় প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্দনা থেকে তার কেন্দ্রীয় সরকার যোজনার মাধ্যমে তা আপনার স্কিম পৌঁছে যায় তারপর জল জীবন মিশন হোক অটল জলধারা মিশন হোক তার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা হোক উজ্জ্বলা যোজনা হোক সৌভাগ্য যোজনা হোক সেই যোজনার মাধ্যমে ত্রিপুরা সরকারের স্বনির্ভর যোজনার মাধ্যমে ত্রিপুরার মানুষ এক নতুন দিশা তৈরি করেছে তার সঙ্গে সঙ্গে যেটা আমি আপনাকে জানাতে চাই জন্ম থেকে যখন জন্ম হয় এখানে কোনো শিশুর প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্দনা যোজনার মাধ্যমে আপনার যে স্কিম সেখানে পৌঁছে যায় আর ত্রিপুরাতে অন্তিম ব্যক্তি অন্তদের যে ব্যক্তি আছে অন্তদের যে পরিবার আছে সেই পরিবারের কোনো ব্যক্তির যখন মৃত্যু হয় তখনও ত্রিপুরা সরকার তার অন্তিম সংস্কারের জন্য 2000 টাকা নিয়ে সেই পরিবারের সঙ্গে দাঁড়িয়ে যায় তার নাম নরেন্দ্র ভাই মোদী সরকার ডাবল ইঞ্জিনের সরকার বন্ধু তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকে স্বাগত করতে করতে আমি আমার বিষয় এখানে সমাপ্ত করব কারণ কি ত্রিপুরার সমস্ত মানুষ আজকে নরেন্দ্র ভাই মোদীকে শোনার জন্য এসছে আমিও ব্যাকুল ওনার আশীর্বাণী শোনার জন্য আপনি যেভাবে বারংবার ত্রিপুরার সঙ্গে দাঁড়িয়েছেন পুরো জীবন ত্রিপুরাবাসী আপনার সঙ্গে থাকবে 37 লক্ষ ত্রিপুরাবাসী নরেন্দ্র ভাই মোদীর সঙ্গে থাকবে এখানে আমি একবার জিজ্ঞাসা করব এখানে ফার্স্ট ডোজ কার কার হয়েছে করোনার প্রথম ডোজ হাত তুলুন তো দেখি করোনার প্রথম ইনজেকশন কার কার হয়েছে হাত তুলুন করোনার কোভিডের ইনজেকশন সবার হয়েছে সেকেন্ড ডোজ হয়েছে তাহলে কি হলো মোদি হে তো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ अगरतला हवाई अड्डा महाराजा बीर विक्रम किशोर माणिक के द्वारा सन 1942 में बनाया गया था। अगरतला हवाई अड्डे के उन्नयन के लिए आवश्यक सभी सुविधाओं वाले नए टर्मिनल भवन का निर्माण दिसंबर 2021 में पूरा किया गया। आज हम बेहद गौरवान्वित हैं कि इस महाराजा बीर विक्रम हवाई अड्डे का टर्मिनल भवन का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ हाथों से होगा। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि महाराजा बीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन रिमोट के बटन प्रेस के साथ पट्टिका का अनावरण करके करें। साथ ही इस परियोजना पर एक लघु फिल्म भी दिखाई जाएगी। दूरदर्शिता और दृढ़ निश्चय, निर्णायक नेतृत्व और सुदृढ़ प्रयास, आत्मनिर्भर भारत के पथ प्रणेता
युग दृष्टा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। गत 7.5 वर्षों की भारत की अभूतपूर्व विकास यात्रा के साक्षी बने हैं नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य। माननीय प्रधानमंत्री ने जिन्हें माना है भारत की अष्टलक्ष्मी, आज नॉर्थ ईस्ट सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास के लगातार बना रहा है नए आयाम। रेल, सड़क, जलमार्ग और हवाई अड्डे सहित फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर से सज रहा है हमारा नॉर्थ ईस्ट और बन रहा है न्यू इंडिया का सशक्त भागीदार। 2014 में नॉर्थ ईस्ट में 11 एयरपोर्ट थे, जिनकी संख्या करीब 1.5 गुना बढ़कर 16 हो चुकी है। असम में रूपसी, सिक्किम में पाक्योंग एयरपोर्ट, अरुणाचल में तेजू और पासीघाट एयरपोर्ट लोगों को देश दुनिया से जोड़ रहे हैं। तो अरुणाचल के होलोंगी में 650 करोड़ की लागत से नया एयरपोर्ट बन रहा है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भी एयरपोर्ट के क्षमता विस्तार के लिए 500 करोड़ की लागत से न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग बनाने का काम जल्द ही शुरू होने वाला है। नॉर्थ ईस्ट की जरूरतों के लिए 16 नए हेलीपोर्ट्स भी बनाए जा रहे हैं। अष्टलक्ष्मी के प्रगति को समर्पित प्रयासों का ही परिणाम है कि नॉर्थ ईस्ट में विमानों की आवाजाही व यात्रियों की संख्या 7.5 सालों में दोगुनी हो चुकी है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत नॉर्थ ईस्ट के एविएशन सेक्टर में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में 450 करोड़ रुपए की लागत से बने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल भवन को त्रिपुरा और देश को समर्पित कर रहे हैं। इससे अगरतला के एयरपोर्ट की पीक आवर कैपेसिटी 500 यात्री से करीब 2.5 गुना बढ़कर 1200 यात्रियों की हो जाएगी। इससे न सिर्फ त्रिपुरा बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विकास को बल मिलेगा। नए निवेश आकर्षित होंगे। क्षेत्र के पर्यटन से लेकर स्थानीय कलाओं तक को नई पहचान मिलेगी। स्थानीय उपज व उत्पादों को बड़े बाजार मिलेंगे। स्वरोजगार व रोजगार के लिए संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। नए टर्मिनल भवन के निर्माण से एयरपोर्ट का विस्तार पहले से 3 गुना अधिक क्षेत्रफल में हो गया है। एरो ब्रिजेस से लेकर कार पार्किंग तक, चेक इन काउंटर से लेकर बैगेज कन्वेयर बेल्ट्स तक, अगरतला हवाई अड्डा बेहतर यात्री सेवा के लिए सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। नए टर्मिनल भवन में त्रिपुरा की समृद्ध संस्कृति और कला को बैम्बू प्लांटेशन, उन्नाकोटी हिल्स के ट्राइबल स्टोन स्कल्पचर्स व अन्य लोकल ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स के माध्यम से दर्शाया गया है। साथ ही हवाई अड्डे का परिचालन पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा से करने के लिए 2 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। नए टर्मिनल भवन और नई क्षमता के साथ त्रिपुरा का अगरतला एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्ट की समृद्धि का नया गेटवे बनने को पूरी तरह तैयार है। मिशन 100 विद्या ज्योति स्कूल राज्य के 100 मौजूदा उच्च एवं उच्च माध्यम विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं के साथ अपग्रेड करने की एक नई योजना है, जिसमें अनुमानित निवेश है 500 करोड़। यह योजना सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति लक्ष्य के अनुरूप है। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे बटन के प्रेस के साथ पट्टिका का अनावरण करके इस योजना का शुभारंभ करें। साथ ही इस परियोजना पर एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की नए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है। Inspired by the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi as enshrined in the National Education Policy, Tripura has ventured on its most ambitious project, Mission 100 Vidya Jyoti Schools.
to create 100 islands of excellence for providing quality education to 1.2 lakh children. Vidya Jyoti schools will be affiliated to CBSE, spanning pre-primary to class 12 levels. These schools will be developed with an investment of rupees 500 crores on 3 pillars of augmenting infrastructure, igniting minds, and blooming children. In line with the Honorable Prime Minister's call to move away from mark-sheet-driven education, Vidya Jyoti schools will provide holistic education and assess children on individualized learning outcomes and handhold towards chosen career paths. The aspiration is to have at least 5% of the students to secure admission in institutions of national importance. On the eve of Golden Jubilee year of Tripura State, Mission 100 is people's resolve to transform the educational landscape of Tripura by fulfilling the dream of our Prime Minister to lay a strong foundation for human capital development by providing value-based 21st century ready education to children and make Tripura a truly model state in India. मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना बुनियादी सेवाओं के वितरण में सैचुरेशन स्तर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एवं ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार की गई है। इस योजना के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसमें विशिष्ट इंडिकेटर होंगे और बेहतर प्रदर्शन के लिए ग्राम पंचायतों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करेंगे। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे बटन के प्रेस के साथ पट्टिका का अनावरण करें और इस योजना का शुभारंभ करें। साथ ही इस परियोजना पर एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी। Tripura is a small hilly state in northeastern region of India with a bounty of pristine beauty and natural resources. With the blessings and inspiration of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Tripura is on the way to become the fastest growing state. The soul of the state still lives in its villages as rural population forms 73% of the total state population. Keeping this in view, the state government has formulated a new scheme called Mukhyamantri Tripura Gram Samriddhi Yojana (MTGSY) with the aim to ensure 100% coverage in delivery of the basic facilities at the doorsteps of the rural households in mission mode. The basic facilities to be provided on saturation basis are functional household tap connection, domestic electricity connection, all-weather roads, coverage under Ayushman Bharat, coverage under Ujjwala Yojana, etc. Assessment and verification of the performance of the villages will be done twice in a year. State government has decided to incentivize the villages by awarding them certificates of excellence and incentive of rupees 6 lakhs. Mukhyamantri Tripura Gram Samriddhi Yojana envisages to emanate the true essence of Gram Swaraj in the villages of the state. अब माननीय प्रधानमंत्री जी इस भव्य सभा को संबोधित करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। त्रिपुरा के राज्यपाल श्री सत्यदेव आर्य जी, यहाँ के युवा और ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री विप्लव देव जी, त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णुदेव वर्मा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी बहन प्रतिमा भौमिक जी, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी,
राज्य सरकार में मंत्री श्री NC देव वर्मा जी, रत्नलाल नाथ जी, प्रणजीत सिंगा रॉय जी, श्री मनोज कांति देव जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अनेक अनेक शुभेच्छा। যতনো খুনমুখা যতনো বেশি কতলানিখা কাহাম याफरो। साल की शुरुआत में ही त्रिपुरा को मां त्रिपुर
योजनाओं से उसको समझने का मैं प्रयास करता था, लेकिन एक बेटी जिसको घर मिलना तय हुआ है, अभी तो सिर्फ फ्लोर का ही काम हुआ है, अभी दीवारें बाकी है, लेकिन वो इतनी खुश थी कि उसकी आंखों के आंसू बंद नहीं हो रहे थे। ये खुशी, ये सरकार जन सामान्य की खुशी के लिए समर्पित है। जब हर पात्र परिवार के पास आयुष्मान योजना का कार्ड होगा, एक ऐसा परिवार मुझे मिला जहां मां और नौजवान बेटा दोनों को कैंसर हुआ था। आयुष्मान भारत योजना के कारण मां की जिंदगी, बेटे की जिंदगी, उसको उपयुक्त सारवार मिल पाई। जब हर गरीब के पास बीमा सुरक्षा कवच होगा, जब हर बच्चे के पास पढ़ने का अवसर होगा, हर किसान के पास केसीसी कार्ड होगा, हर गांव में अच्छी सड़कें होगी, तो गरीब का आत्मविश्वास बढ़ेगा, गरीब का जीवन आसान बनेगा, मेरे देश का हर नागरिक सशक्त होगा, मेरा गरीब सशक्त होगा। यही आत्मविश्वास समृद्धि का आधार है, संपन्नता का आधार है। इसलिए ही मैंने लाल किले से ये कहा था कि अब हमें योजनाओं के हर लाभार्थी तक खुद पहुंचना होगा, योजनाओं के सैचुरेशन की तरफ बढ़ना होगा। मुझे खुशी है कि आज त्रिपुरा ने इस दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया है। ऐसे साल में जब त्रिपुरा अपने पूर्ण राजत्व के 50 वर्ष पूरे कर रहा है, ये संकल्प अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। गांव और गरीब के कल्याण के लिए चल रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में त्रिपुरा पहले ही देश के अग्रणी राज्यों में है। ग्राम समृद्धि योजना त्रिपुरा के इस रिकॉर्ड को और बेहतर बनाएगी। 20 से अधिक मूल सुविधाएं हर गांव, हर गरीब परिवार को मिले, ये सुनिश्चित किया गया। मुझे ये बात भी पसंद आई कि जो गांव 100% लक्ष्यों को पहले हासिल करेंगे, उनको लाखों की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इससे विकास के लिए एक स्वस्थ स्पर्धा भी विकसित होगी। साथियों, आज त्रिपुरा में जो सरकार है, वो गरीब का दुख भी समझती है और गरीब के लिए संवेदनशील भी है। हमारे मीडिया वाले साथी इसकी बहुत चर्चा नहीं करते, इसलिए मैं आज एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब त्रिपुरा में पीएम आवास योजना ग्रामीण उस पर काम शुरू हुआ तो एक मुश्किल आई। कच्चे घर की सरकारी परिभाषा से पहले जो सरकार यहां थी, उसने व्यवस्था बनाई थी कि जिस घर में लोहे की चादर से बनी छत होगी, उसे कच्चा घर नहीं माना जाएगा। यानी घर के अंदर की सुविधाएं भले ही जर्जर हो, दीवारें मिट्टी की हो, लेकिन छत पर लोहे की चादर होने भर से उस घर को कच्चा नहीं माना जाता था। इस वजह से त्रिपुरा के हजारों ग्रामीण परिवार पीएम आवास योजना के लाभ से वंचित थे। मैं प्रशंसा करूंगा मेरे साथी बिप्लब देव जी की, क्योंकि वो इस विषय को लेकर के मेरे पास आए। केंद्र सरकार के सामने उन्हें सारी चीजें उन्होंने रखी, सबूतों के साथ रखी। इसके बाद भारत सरकार ने भी अपने नियम बदले, परिभाषा को भी बदल दिया और इस वजह से
त्रिपुरा के 1,80,000 से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर का हकदार बनाया गया। अभी तक त्रिपुरा के 50,000 से अधिक साथियों को पक्का घर मिल भी चुका है। 1.5 लाख से अधिक परिवारों को हाल में ही अपना घर बनाने के लिए पहली किस्त भी जारी की है। आप अंदाजा लगा सकते हैं पहले की सरकार कैसे काम करती थी और हमारी डबल इंजन की सरकार कैसे काम कर रही है। भाई और बहनों, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए साधनों संसाधनों के साथ ही वहां के नागरिकों का सामर्थ्य भी इतना ही जरूरी है। हमारी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियां हमसे भी ज्यादा सामर्थ्यवान बने, ये समय की मांग है, बहुत आवश्यक है। 21वीं सदी में भारत को आधुनिक बनाने वाले दूरदृष्टा नौजवान मिले, इसके लिए देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जा रही है। इसमें स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर भी उतना ही जोर दिया जा गया है। त्रिपुरा के विद्यार्थियों को अब मिशन 100 विद्या ज्योति अभियान से भी मदद मिलने वाली है। स्कूलों में सैकड़ों करोड़ रुपए से बनने वाली आधुनिक सुविधाएं पढ़ाई को और आसान और सुलभ बनाएगी। विशेष रूप से स्कूलों को जिस प्रकार अटल टिंकरिंग लैब, आईसीटी लैब्स और वोकेशनल लैब से लेस किया जा रहा है, वो इनोवेशन, स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न से युक्त आत्मनिर्भर भारत के लिए त्रिपुरा के युवाओं को तैयार करेगा। साथियों, कोरोना के इस मुश्किल कालखंड में हमारे युवाओं को पढ़ाई का नुकसान न हो, इसके लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। कल से देश भर में 15 साल से 18 साल की आयु के किशोरों को मुफ्त टीकाकरण का अभियान भी शुरू किया गया है। विद्यार्थी निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई कर पाए, अपनी परीक्षाएं बिना किसी चिंता के दे पाए, ये बहुत आवश्यक है। त्रिपुरा में तेजी से टीकाकरण अभियान चल रहा है। 80% से ज्यादा लोगों को पहली डोज और 65% से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि 15 से 18 साल के युवाओं के संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य भी त्रिपुरा तेजी से हासिल करेगा। साथियों, आज डबल इंजन की सरकार गांव हो, शहर हो, संपूर्ण और स्थायी विकास के लिए प्रयास कर रही है। खेती से लेकर वन उपज और सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेकर सभी क्षेत्रों में जो काम हो रहा है, वो भी हमारी इसी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। छोटे किसान हो, महिलाएं हो या फिर वनोपज पर निर्भर हमारे जनजातीय साथी, आज इन्हें संगठित कर एक बड़ी ताकत बनाया जा रहा है। आज अगर त्रिपुरा पहली बार मूली बैम्बू कुकीज जैसे पैकेज प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, तो उसके पीछे त्रिपुरा की हमारी माताओं बहनों की बहुत बड़ी भूमिका है। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प देने में भी त्रिपुरा एक अहम भूमिका निभा सकता है। यहां बने बांस के झाड़ू, बांस की बोतलें, ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए बहुत बड़ा बाजार देश में बन रहा है। इससे बांस के सामान के निर्माण में हजारों साथियों को रोजगार, स्वरोजगार मिल रहा है। बांस से जुड़े कानून में बदलाव का बहुत अधिक लाभ त्रिपुरा को मिला है। साथियों, यहां त्रिपुरा में ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर भी अच्छा काम हो रहा है।
पाइनएप्पल हो, सुगंधित चावल हो, अदरक हो, हल्दी हो, मिर्च हो, इससे जुड़े किसानों के लिए देश और दुनिया में आज बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। त्रिपुरा के छोटे किसानों की ये उपज आज किसान रेल के द्वारा अगरतला से दिल्ली समेत देश के कई शहरों तक कम भाड़े में, कम समय में पहुंचा रहा। महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट जो बड़ा कार्गो सेंटर बन रहा है, इससे यहां के ऑर्गेनिक कृषि उत्पाद विदेशी बाजारों तक भी आसानी से पहुंचने वाले हैं। साथियों, विकास के हर क्षेत्र में अग्रणी रहने की त्रिपुरा की जो आदत बन रही है, उस आदत को हमें बनाए रखना है। देश का सामान्य मानवी, देश के दूर सुदूर कोने में रहने वाला व्यक्ति देश के आर्थिक विकास में साझीदार बने, सशक्त बने, सबल बने, यही हमारा संकल्प है। इसी संकल्पों से प्रेरणा लेते हुए हम और दोगुने विश्वास के साथ काम में जुटेंगे। आप लोगों का प्यार, आपका स्नेह, आपका विश्वास, ये हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। और मैं आज एयरपोर्ट से यहां तक आया, मैं देख रहा था रास्ते भर अबाल वृद्ध सब आशीर्वाद दे रहे थे। आपका ये प्यार मैं आपको डबल इंजन की ताकत के हिसाब से आपके इस प्यार को डबल विकास करके लौटाऊंगा। और मुझे विश्वास है जितना प्यार और स्नेह त्रिपुरा के लोगों ने हमें दिया है, वो आगे भी मिलता रहेगा। आपको एक बार फिर इन विकास योजनाओं के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मां त्रिपुरा सुंदरी निकट आपनार परिवारेर समृद्धि ও রাজ্যের সার্বিক বিকাশ কামনা করছি। সকলকে ধন্যবাদ। যতন হম্বাই। भारत माता की, भारत माता की। माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुमूल्य वक्तव्य के साथ ही आज का यह भव्य कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ता है। ত্রিপুরাবাসী হিসেবে আমরা আজকের এই বিশেষ দিনটির জন্য সম্মানিত বোধ করছি। এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়কে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সেই সঙ্গে আমরা ধন্যবাদ জানাই রাজ্যের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী সত্যদেও নারায়ণ আর্য মহোদয়কে। ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি माननीय मुख्यमंत्री। तो आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण अगरतला से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में
नार्सिं परिणामो चुंगै तंगनाय जतो क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कॉलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम काisa ni koma angkha Gothomi School College of Nursing Karnataka hapangni gosumung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai muruna ni bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlanya ni bagai bisibure. PBBSc Nursing ni bisiknoi ni course. MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbainai Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike tai tamono narsingi tongsinai o kaham college o admission nawoi poriwoi langmani thinangno sunamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Basic
baike khatung dia sana mono pulun laina mono suri laina tong thong ma baike khatung dia sana mono pulun laina mono suri laina mathang na baga diok na baga mathang na baga diok na baga khazak sini borono khazak sini borono bisik tal phage habang sini serano Bethlehem ni guainogo asai faina ni baga asai faina ni baga asai faina ni baga talo cerai konai okra zakra katung khajake vishnu logaina paidi tinini bishik talo cerai konai okra zakra katung khajake vishnu logaina la 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 Paidi tinini bishik talo Serai konai okra sakra katu khazake Vishnu loglaina Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 Paidi tinini bishik talo Cerai konai okra sakra katu khajake Vishnu loglaina Bisi kolong masuk baik tongai kamya saya Vishnu lagi fly petrole sungguh tutulka Bisi kolong masuk baik tongai kamya saya Vishnu lagi ini kai tole petrole sungguh tutulka Paidi pinini bishik talo Serai konai okra sakra katung khajake Vishnu loglaina Paidi tinini bishik talo Serai konai okra sakra katung khajake Vishnu loglaina Paidi tinini bishik talo Cerai konai okra sakra katung khajake Vishnu loglaina Oh la 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 Oh la 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 Paidi tinini bishik talo Cerai konai okra sakra katung khajake Vishnu loglaina Paidi tinini bishik talo Cerai konai okra sakra katung khajake Vishnu loglaina Sini kai tole maya gana khairog magna O bishik talo sungguh tutulna Sini kai tole maya gana khairog magna O bishik talo sungguh tutulna Hallelujah, 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 Hallelujah. Paidi tinini bishik talo Serai konai okra sakra katu khajake Vishnu loglaina Paidi tinini bishik talo Serai konai
lophaina oh la 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 oh la 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 hey oh la 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 oh la 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 Hama abos kakna phayo holi kundulo thanga tamase sukhana reiro sini susakla nakana bagai jisu hayo go phayo mazara gna kosoku suna mthanga lamreiro yathanga sini susakla hama abos kakna phayo holi kundulo thanga tamase sukhana reiro sini susakla nakana bagai jisu hayo go phayo mazara gna kosoku suna mthanga lamreiro la 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 Jisule lama Jisuno kuboy O Jisuno mathama singsani dropla Bini bising tei phaya hangkele kebo mthangjak manya O kebo sukhano manya kebo sukhano mugya bayara Jisuno yasagya hangkele Bini hai osalo khako som tomaro dukhani khibir laina Bini hai osalo walsuma hamyaro dukhani norer laina Bini hai osalo khako som tomaro dukhani khibir laina Bini hai osalo walsuma hamyaro dukhani norer laina Hallelujah
saikha o baku rio naya saikha o baku mutha naya saikha o baku rio naya saikha o baku begini asu bijorao ini hai kita rasano ini asu bijorao ini hai kita rasano mutha naya saikha o baku rio naya saikha o baku bang bororo ya phakoro baini orang ke play baike kai to no lobi ku play sa sumbrai Yesu Kristo o sansar ganang gani bogra ko to bang bororo ya phakoro baini orang ke play baike kai to no lobi ku play sa sumbrai Yesu Kristo o sansar ganang gani bogra ko to ya purna dei do parono yakung ya pango kiklaina o bororono sini ya purna dei do parono yakung ya pango kiklaina o sini tong thai ni bagai sini man thai no sonna o sini tong thai ni bagai sini man thai no sonna dei bang bororo ya phakoro baindi orang ke play baike kai to no lobi ku play sa sumbrai Yesu Kristo o sansar ganang gani bogra ko to la la Kaitul kusu sakawo kasapu korang tebem korang baik kasaka Kaitul kusu sakawo kasapu korang tebem korang baik kasaka Kaitul no lobeir sabi sini bugrano lobeir sabi Tebang bororo ya phakoro baini orang ke play baike kai to no lobi ku play sa sumbrai Yesu Kristo o sansar ganang gani bogra ko to tebang bororo ya phakoro baini orang ke play baike kai to no lobi ku play sa sumbrai Yesu Kristo o sansar ganang gani bogra ko to la la
masing siari kelayo tok setong mili kumlayo masing siari kelayo tok setong mili kumlayo tong tu ti tong tong jago jatuh ti tong tong jago tong tu ti tong tong jago jatuh ti tong tong jago kecak pantai kelayo kumbar kiyago kecak pantai kelayo kumbar kiyago ketal bisi phairere Sipsai phaika boyar kucha sipsai phaika Kaituni hamja mabo sopaika Kaituni hamja mabo sopaika Kutal bisi phairere bufang belai kelera tomrere Kutal bisi phairere bufang belai kelera tomrere masing siari kelayo tok setong mili kumlayo masing siari kelayo tok setong mili kumlayo tong tu ti tong tong jago jatuh ti tong tong jago tong tu ti tong tong jago jatuh ti tong tong jago kecak pantai kelayo kumbar kiyago kecak pantai kelayo kumbar kiyago ketal bisi phairere Abisi ketalo ya jalayan Abisi ketalo ya jalayan Kutal bisi phairere bufang belai kelera tomrere Kutal bisi phairere bufang belai kelera tomrere masing siari kelayo tok setong mili kumlayo masing siari kelayo tok setong mili kumlayo tong tu ti tong tong jago jatuh ti tong tong jago tong tu ti tong tong jago jatuh ti tong tong jago kecak pantai kelayo kumbar kiyago kesang pantai kelayo kumbar kiyago kecak pantai kelayo kumbar kiyago ketal bisi phairere
jai bhaika khachang ma tu lui tom thok ma tu Jisu hayung lo bhaika hai bai di joto takhok ro hai bai di joto bukhok ro hai bai di joto chalai ro hai bai di joto laya ro o shikla shikli ro chirai khonai ro pura mere chil paru shana o shikla shikli ro chirai khonai ro pura mere chil bolo kulungai hai bai di chule mushanai hai bai di bolo kulungai thani kuthar bugrani bugra Jishua jai bhaika khachang ma tu lui tom thok ma tu Jishu hayung lo bhaika Jishua jai bhaika bole hayung lo bhaika bole hayung lo bhaika ও আইনি ঈশ্বর বুদ্ধিমান হামিয়া সমুদ্র অর্চদে গণ খেয়া নিলি ওয়াই সুকমো সাল ও আইনি ঈশ্বর বুদ্ধিমান হামিয়া সমুদ্র অর্চদে গণ খেয়া নিলি Why should more salno? Tinile ang kaya of no koshe. Jano mi thano lama no himi. Jano mi thano lama no himi. Oh I need ishar. Purthimano hamya. সমুদ্র চদে গণ খেয়া গিনি ওয়াই শোক মশাল Timni tumuno aham yo ye Mariye kubiha bosi pang maro Timni tumuno aham yo ye Mariye kubiha bosi pang maro Hallelujah 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 Arko khabaruya papni samu umi Hamit mo khabay mo no tore ye sa tui philha Arko khabaruya papni samu umi Hamit mo khabay mo no tore ye sa tui philha Pai di zoto Pai di zoto Saka ok lage yang batai saya buk muye tang nai ke nunggi samora pani saka ok lage yang batai saya buk muye tang nai ke Chumari chumari na Chumari chumari na
Washmana ha umi khoma khenai bumle arpuana sia washma sainai angle Washmana ha umi khoma khenai bumle tôi ye cha cháu ye la sau na tu mu koslano iso ning mu na kapang wo tôi ye cha cháu ye la sau na tu mu koslano bung tung wo tawana de bung tung wo tawana de tong chen chong khai lai na chora ba ya umi mo ko no kha thui de mo ton bung no ri de no khati day modon ho nori day disoto disoto oh I need isho puthimano hamyang ya samundro chodi gonna khea nini why should more salno oh I need isho puthimano hamyang ya samundro chodi gonna khea nini why should more salno tinile ang pai ha no ko sheye janami thango lama no hini janami thango lama no hini oh I need isho puthimano hamya ya samundro chodi gonna khea nini why should more salno Nursing Porina Mutungoi Tongnai Joto Class 12 Pass Khlaijak Mare Kising Song Kaham College Te Kaham Course Rokno Porina Bagai Kaham Kaisani Koma Angkha Guthomi School College of Nursing Karnataka Hapangni Goshimung Manjak Te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PC BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri course tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai lukoshwai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisiburi PBBSc Nursing ni bisikni ni course MSc Nursing bo bisikni ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbanai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbanai. Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haiketai tamono nursing tongsinai o kaham college o admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 खुलुमका
Kompu TV naik tengah jod to takutai buku sungguh lam suku angkisur. Tini seng serai kok lam pandawa serai ke silainya bagi naik. Sini studio mangka. Bharatiya Janata Party ni Janajati Morcha ni State Vice President Baram Ganang Advocate Takuk Kartik Jamatiano. Takuk no puliano lam suku Kompu TV o. Nung to koroksa advocate abo baksa sibu sikala o jarawo politics paibo gadal mani ke tamni bagai nei je o jarawo gadal kha je politics no career sanam nai hne da gadal kha naki tabuk to kaisa choli tongmani je chrai ro ba sikli tongnai ro ta politics fighting on degi tongmani ke nung ke abon bagai da yang fighting go dekha nung ke BJP fighting go dekha. Good question. Mana youth's participation in politics. Awak ceng tabok mana tanah recently no halaya no abon nuk khas. Angke I am also one of them. Ang bukroksa arono doljaka. Politics so involved mana hingke. Ang agi ni simino. Abo somehow the politics no hamano jeng ang jefro class 7 porai tongo apro TSF by involve ka ang students pron charai ko pro conference ro phayu ren khachini hostel ang tongma ba hostel ni reporting ro phayu omte ke o je kilani yalama kami aro jakawa ang puila TSF ni ko conference state conference participate ke chini reporting do na hne chini tebu student tong apro angka ang okay lead ma khlai gam te kheno ang kisa tahna yang politics ni bukhago agibo ani family ro go involved tong TSF ani kaka songbo tong bai mani tabok bo angko senior angka burara kha tabok teacher angkai bonipure ani dada ani nokni no dada abu bu haine pore ma jarao khub actively involved hoyto ara theke na angbo ma bo khana sana thanga ke TSF to kacha dofano student organization ba basic rights jani tiprasani rights jani demands no tui khub ekalo khub mane tahna influential kacha organization to mani খুব স্ট্রং অর্গানাইজেশন जों যতনো খুব ইনফ্লুয়েন্স जों বরক যেমন আপনি जों নুখা চিনি ডাকপ্লাই সনক সিকলা খ বায়ুসা সনক সিকলা খ না খুব দম এরপরে বুদম দাজেন্ত nga borok nonnogu borok kaham pok sapai जों borok resabai rok khana rok recab musim moba sarai ba kisa bekang abarok bu ongkha haigena involve apro